Asa man to si Tikloy ha? Wa man. Uy, Tikloy nangunsa man ka diha? Hello. Kuha ako. Bagusunon, boss. Unsa man nimo? Hala, sa palwa man na. Ma'am, ugma ako. Sa project unsa man nimo? Ako, baguson, boss. Ako, project ugma. Diyan nagtiniil-tiniil oh. Wala na ako suot. Ako sinilas, boss, kay basing mahilis. Ana, Oh, na. Sa na man nimong lubi. ako uli. Himuon. Lampaso, boss. Kay ingon, ma'am. Kuyawa na ma'am oy kay Lampaso. asulon taman si Tikloy oh. Wa na magsidisyo ta kag baklas na tiniil pagid ka. Maumagod. Ingon, ma'am, ako, boss. Ah, wa. Himo daw ko project, boss. Kay di na ako pasar basta dili himo project. Ah, mao ba? Oh. Aw, sige. Ato na ko, boss. Oh, sige. Himo pa ko kuan silhig. Oh, paghimo na to dito kay Oh. na tiniil ra ba ko? Ato na ko, boss, no? Oh, ato na. Oh. Kay